ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ሶስት መደመጥ ያለባቸው አስቸኳይ አንገብጋቢ ሀገራዊ መረጃዎችን ይዘን መጥተናል። መመረጥ ከሰው ብቻ ሳይሆን ከፈጣሪም ጭምር ነው። ኢትዮጵያ ሁለት ታላላቅ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎችን ማለትም ኮፕ 32ና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 10th ዩኤን አሴምብሊ ጉባኤን ታዘጋጅ ተመርጣለች። 54ቱ የአፍሪካ ሀገራት ይህንን እድል አላገኙም። በተለይ ግብጽና ደቡብ አፍሪካ በሀብት ከኢትዮጵያ በብዙ ይልቃሉ። እነሱ ግን አልተመረጡም። ኢትዮጵያ ለኮፕ 32 ስትመረጥ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተጨማሪ የአንበሳውን ድርሻ የተዋጣችው ጀግና ሴት ያደረገችውን አጭር ንግግር ኢትዮጵያ እንዴት ተመረጠች፣ ለምን ተመረጠች፣ ከጀርባ ብዙ ነገር አለው ስትል ሚስጥር አውጥታለች። ከጀርባ ያለው ሚስጥር ምን ነበር? ለህዝብ ጆሮ እናደርሳለን። ግብጽ በአንድ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ኢትዮጵያን ከሳለች፣ ወንጅላለች፣ ስሟንም ለማጠልሸት ሞክራለች። ቃል በቃል የእንግሊዝኛውን ንግግር አቅርበነዋል። ለዚህም ኢትዮጵያዊ የቁርጥ ቀን ልጅ ምክንያታዊ ሀቅ የተሞላበት የመልስ ምት በመስጠት ኢትዮጵያን አኩርቷታል። የዚህ የቁርጥ ቀን ሰው ሙሉ የእንግሊዝኛውን ንግግር አዳምጣችሁ ይህ ሰው ማን ነው የሚለውን አውቃችሁ ትመለሳላችሁ። በድጋሜ አብራችሁን ቆዩ። በስከ መጨረሻ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በወቅታዊ የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮችና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ግንኙነት ፖሊሲ ዙሪያ በተለይ ስለ ኤርትራ ልዩ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ሌላኛው አንገብጋቢ አስቸኳይ ሀገራዊ መረጃ ነው። በድጋሜ አብራችሁን ቆዩ። Why Ethiopia is selected for COP32 while all other 54 African nations reject it. In the heart of Africa's resilient spirit, Ethiopia has been rightfully selected to host COP32 in 2027, a decision unanimously backed by the African group of negotiators at COP30 in Brazil. This honor isn't mere chance. It's a testament to Ethiopia's bold leadership under Prime Minister Abiy Ahmed, whose transformative vision positions the nation as a global beacon for climate action. Addis Ababa, the cradle of the African Union, will welcome world leaders to a summit that amplifies Africa's voice, showcasing homegrown solutions to heal our planet. At the forefront stands Prime Minister Abiy Ahmed, a Nobel Peace Prize laureate, whose unwavering commitment to sustainability has redefined Ethiopia's future. His flagship Green Legacy Initiative, launched in 2019, has planted over 25 billion trees, boosting forest cover from 15% to 16.4%, and creating green jobs while combating deforestation and climate vulnerability. This isn't just planting, it's a nationwide resurgence, with annual campaigns mobilizing millions to restore ecosystems and secure food sovereignty. Complementing this, the Rural Corridor Project, personally championed by PM Abiy, ignites rural transformation across regions like Hadia and central Ethiopia. Pilot model villages in places like Dubancho Kebele blend sustainable agriculture, ecotourism, and modern infrastructure, uplifting farmers' livelihoods, fostering climate-resilient communities, and weaving green corridors that connect urban vibrancy with rural vitality. It's a blueprint for inclusive growth, proving Ethiopia's genius in harmonizing people, land, and prosperity. Then there's the Addis Ababa Riverside Project, a 21.5-kilometer marvel revitalizing urban riversides with walkways, bike lanes, plazas, and green expanses. Under PM Abiy's guidance, it slashes pollution, tames floods, and sparks economic renewal, generating jobs and turning polluted waterways into thriving public havens. This urban renewal exemplifies Ethiopia's ingenuity, blending environmental guardianship with cultural pride. ሪቨርሳይዶቻችን እንደምታዩ በጣም ውብ ሆነዋል። ውበት ይቀጥላል፣ መበልጸግ ይቀጥላል፣ መስራት መትጋት ይቀጥላል። የኢትዮጵያ ማንሰራራት ወደ ኋላ በማይመለስ ሁኔታ እያደገና እየሰፋ ይሄዳል። የነቁ ይከተላሉ፣ ያልነቁ ያንቀላፋሉ። እኛ ደስ ብሎን በደስታ ለሀገራችን እንሰራለን። ይህ ይቀጥላል ለማለት ፈልጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ የሚል ስሜት፣ ምክንያቱም ኮፕ 32 ለማዘጋጀት አንድ ሀገር መመረጥ ማለት ከኋላ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት። ኮፕ 32 ለማዘጋጀት የተመረጥንበት በተለይ የአፍሪካ ግሩፕ
ዩናኒመስሊ ማለት ነው በሙሉ ድምጽ በሚባል ደረጃ ያጸደቀበትና ይሄንን ደግሞ በአብይ መድረክ ላይ በትልቁ መድረክ ላይ በግልጽ በስቴትመንት የገለጹበት በደብዳቤም የአፍሪካን ግሩፕ የሚመሩት የታንዛኒያው ሰው በግልጽ በደብዳቤ ለሚመለከተው አካል ኢትዮጵያን እንድታዘጋጅ የአፍሪካ ግሩፕ በሙሉ ወስኗል ብሎ ማለት ከኋላው ብዙ ነገር አለው። ለዛ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የኢትዮጵያን ሕዝብም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አሁን በኋላ የቀረው ይሄን ፎርማላይዝ የማድረግ ነገር እንጂ እንግዲህ አፍሪካ በሙሉ ድምጽ ተስማምቷል። በጣም ደስ አለኝ ያልኩና ከኋላው ሌላ ነገር አለው። ምን ኢትዮጵያ በክላይሜት በትክክል በስራ ያስመሰከረች ሀገር መሆኗ ነው አንዱ። እዚህ መተን ስላወራን አይደለም፣ ስብሰባ ስለሄድን አይደለም፣ ንግግር ስላደረግን አይደለም። በዋናነት ኢትዮጵያ ይገባታል ማድረግ ትችላለች ተብሎ ኮፕን እንድናዘጋጅ የተመረጥንበት ምክንያት አገር ቤት መንግስታችን ከህዝባችን ጋር ተባብሮ የክላይሜት አክሽን ላይ የሰራው ስራ ያስገኘው ውጤት ነው ማለት ነው። የኢፌዴሪ ልማትና ፕላን ሚኒስቴር ዶክተር ፍጹም አሰፋ 30ኛውን የኮፕ ፕሮግራም ለመታደም በብራዚል አቅንታ ነበር። በብራዚል በቆየችበት ጊዜም ከድርጅቱ ዋና ኃላፊዎች ጋር ኢትዮጵያ መመረጧን አጽድቀው እንዲሁም ኢትዮጵያ እንዴት ፕሮግራሙን ማዘጋጀት እንዳለባት ወደፊት ቀጣይ አቅጣጫዎችን ተረክባ በመምጣት ነበር ለኢትዮጵያውያን ደስታውን እንዲህ ያበሰረችን። ታዲያ ኢትዮጵያ ለኮፕ 32 የተመረጠችበት ሚስጥር ምንድን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ ምንም ሚስጥር የለውም። ኢትዮጵያ ለኮፕ 32 የተመረጠችበት ገሃድ የወጣ አገር ያወቀውና ፀሐይ የሞቀው ሀቅ ነው። ኢትዮጵያ በአረንጓዴ አሻራ ዘርፍ በወንዞች ልማት፣ በወንዞች ዳርቻ የኮሪደር ልማትና በከተሞች ኮሪደር ልማት የሰራቸው እጅግ ደስ የሚልና የሚያኮራ ስራ ነበረ። ወደ ቀጣዩ መረጃ ስናልፍ ግብጽ በዓለም አቀፍ መድረክና በዓለም አቀፍ ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያን እንዴት ወንጀለኛ እንዳደረገቻት፣ ኢትዮጵያን እንዴት ጸባጫሪና ለቀጠናው ሰላም የማትሰጥ ሀገር እንደሆነች ለማሳየት የሞከሩበትን እጅግ አደገኛ አካሄድ በእንግሊዝኛ የቀረበውን የግብጾችን መሰሪ ሀሳብ እንዲህ አድምጠን እንመለስና ኢትዮጵያዊ ጀግና የሰጠውን የመልስ ምት በእርግጥም በትክክል እናዳምጠዋለን ብቻም ሳይሆን አድናቆት እንሰጠዋለን። First of all, our stance regarding the Ethiopian dam is very clear and was stated by our Minister of Foreign Affairs this afternoon in the general debate. The Ethiopian dam represents a unilateral measure devoid of any legal legitimacy, and Egypt stresses that despite all the flimsy efforts to give the Ethiopian dam a false veneer of acceptance and legitimacy, the dam remains a unilateral measure that violates international law and norms and doesn't produce any consequences that would affect the legal system governing the Eastern Nile Basin under international law. Furthermore, the recent Ethiopian actions represent a new violation, adding to a long list of Ethiopian violations of international law, including disregard for the presidential statement issued by the Security Council on September 15th, 2021. Having said that, Mr. Chair, allow me also to reply to the false allegations by the Ethiopian representative. Egypt categorically rejects all the false allegations made by the Ethiopian representative in response to the Egyptian statement during the GA debate in this afternoon. The Ethiopian side must first reflect and look at itself if it wants to identify those who are truly undermining stability, peace, and security on the continent. Ethiopia is the one that signed a memorandum of understanding that threatens the unity and sovereignty of Somalia, a sister African state, by recognizing a secession of its territorial integrity. A state that repeatedly attacks the Sudanese Fashaqa and illicitly exploits its resources. This is Ethiopia, not Egypt. A state whose forces were rooted out of UNISFA peacekeeping mission. This is Ethiopia, not Egypt. A state that waged a war against Eritrea and sieged it for years and still threatens it by a new war to achieve its delusions of access to sea. This is Ethiopia, not Egypt.
a state that operates forces in Somalia outside the AU banner. This is Ethiopia, not Egypt. Ethiopia, which violates the established rules of international law and disregards the established African principle of sanctity of borders, believes it can control the Nile waters and deprive the downstream countries, Egypt and Sudan, of their historical right to the river's waters. Ethiopia must stop immersing itself in illusions of power and control and realize that its false accusations are nothing but fabrications and delusions stemming from a troubled internal situation that seeks to export its internal problems and create imaginary enemies for domestic consumption. Stable and civilized Egypt rises above this abhorrent approach. We call on Ethiopia to exercise wisdom, cease threatening its neighbors, and refrain from any measures that destabilize the continent. We call on Ethiopia to return to the African family as a pillar of peace and stability in the region, not as a threat or underminer. I thank you, Mr. Chair. ለእንደዚህ አይነቱ መሰሪ ስም አጥፊና ኢትዮጵያን የማጠልሸት ስራ ለምትሰራው ግብጽ ኢትዮጵያን በመወከል አምባሳደር ዮሴፍ ካሳዬ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፊት እንዲህ ለግብጽ የሚገርም አጸፋዊ ምላሽ ሰጥቷታል። አብረን ተከታትለነው እንመለስ። ሙሉ የእንግሊዘኛው ንግግር ነው። And should be made by delegations from their seat. I call on the representative of Ethiopia. Mr. President, we ask for the floor in the exercise of the right of reply to the statement made by the Egyptian delegate against my country, Ethiopia. The unfounded claims we heard here today are also communicated to the Security Council. Ethiopia has provided a considered response based on truth and lessons from our knowledge of Egypt's baseless claims. Our position remains principled and clear. The Nile River ties Ethiopia, Egypt, and the 9 other countries of the Nile Basin with a natural bond. Ethiopia has taken all steps to preserve this bond. The contrast between Ethiopia's long-standing policy of cooperation and Egypt's continued hostility is starkly clear. Ethiopia abides by the international law, principle of equitable and reasonable utilization in its use of the Nile River. Egypt, on the other hand, is invested in imposing what it calls its historic right. Ethiopia advances basin-wide cooperation along with its sisterly co-riparian countries. Egypt pushes for colonial-era bilateral commission that grants it unfettered authority over 10 African countries. Ethiopia seeks to develop the water to protect the human rights of our people for inadequate standard of living, to ensure access to clean drinking water, food, and electricity to power our homes, schools, hospitals, and factories. Egypt insists on denying them these necessities of life by a perpetual colonial status as a desert farm, to use its own terms, and I quote, oasis for development, end of quote. Ethiopia built the Grand Ethiopian Renaissance Dam by consulting and involving Egypt in the decision-making processes, starting from the design to the operation of the dam. Egypt built the humongous High Aswan Dam, which is nearly 3 times the size of our Renaissance Dam, destroying the Nubia and Meroe civilizations with flooding, destroying the livelihood of people in its neighbor. Several rounds of negotiations have been held between Ethiopia and Egypt. Egypt tried to extract unreasonable concessions from Ethiopia without any genuine desire for a win-win solution. Egypt's representatives have not shown any inclination to produce a consensus outcome. Its entire focus is to get other Nile riparian states to recognize its claims for colonial-era entitlements and full control of the Nile. Ethiopia's dam is the first of many.
not only in Ethiopia, but also in the wider Nile Basin region. There has to be a lesson from the past to chart a positive future, a more collaborative future. Hostility only breeds divisions, wastage of resources, and missed opportunities for joint development. Ethiopia has redoubled its efforts to ensure regional peace and security, shoulder to shoulder with its neighbors to restore peace, advance integration and economic development, and in the fight against terrorism. Egypt, on the other hand, is disrupting these regional efforts, shipping in arms and supporting belligerents and making diplomatic solutions impossible in its neighbors to the south and west. There is no parallel or comparison between my country, Ethiopia, and Egypt. Our determination to forge cooperation emanates from the just nature of our cause and action. It's influenced by the timeless bond and shared future we enjoy with our neighbors. When we exchange this word in this August Assembly, it is only because we are compelled to do so. Egypt's attempt to internationalize one hydroelectric dam, one African river, is only another case of exploiting this platform for narrow political purposes and a cover-up for national and regional preoccupations. This is one among several factors that contributed to the challenges the United Nations is facing in developing on its mandates. We thus encourage Egypt to play a constructive role in building a future of shared prosperity. I thank you, Mr. President. I call on the representative of Pakistan. Mr. President, today we heard the familiar rhetoric from one member state. What was said was predictable. An attempt to malign Pakistan, relying on rhetoric and disinformation, yet as always, completely devoid of facts. So let me state those facts clearly. Mr. President, Pakistan has ብዙ ሰው የዚህን ሰው ስም ለመጠየቅ ሞክሯል፣ ማወቅም ይፈልግ ነበር። አምባሳደር ዮሴፍ ካሳያ ይባላል። ኢትዮጵያን ወክሎ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፊት የሚሟገት የቁርጥ ቀን ኢትዮጵያዊ ልጅ ነው። ለግብፅም እንደዚህ ነበር መብረቃዊ መልስ የሰጣቸው። ግብጾችን ያሳፈረና ያሽመደመደ ምላሽ ሆኖም ተገኝቷል። ለግብጾችም ልክ ልካቸውን እንዲህ በዓለም አቀፍ መንግስታት ፊት ነግሯቸዋል። ግብጾች ኢትዮጵያን ማዋረዳቸው ነበር፣ ኢትዮጵያን መወንጀላቸው ነበር፣ ኢትዮጵያንም ዝቅ ዝቅ ማድረጋቸው ነበር። ነገር ግን የኢትዮጵያ አምላክ ኢትዮጵያን ጥሎ አይጥላትም። እንደዚህ አይነት የቁርጥ ቀን ልጆችን አፍርታለች ኢትዮጵያ። የመልስ ምቱ እጅግ የሚገርም ነበር። በስሜትና በንዴት የተሞላ ሳይሆን በስሌትና በብልጠት የተሞላ ነበር። ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ብሎም በቀጠናው ለሰላም የምትጥር ለሰላም የምትተጋ ሀገር ናት። ኢትዮጵያ የአባይን ግድብ መገደቧ ሰብአዊነት ነው። በራሷ ምድር የሚመነጨውን ወንዝ ገድባ የመጠቀም ሙሉ መብት አላት። ኢትዮጵያ የአባይን ግድብ ስትገድብ ግብፅን በአማካሪነት በተደጋጋሚ ጊዜ አሳትፋለች። ብቻዋን አልገደበችም። ኢትዮጵያ ለግብፅ ምንም አይነት ውሃ አታስቀርም። የሚገባትን ውሃ በተገቢው ጊዜና ሰዓት በማይቋረጥ መልኩ ሰስቴኔብል በሆነ መልኩ ውሃ ትለቅላታለች እንጂ። ኢትዮጵያ ሰጥቶ የመቀበል መርህ ላይ የምታምን ሀገር ነች። ሌላው ተጠምቶ በድርቅ እየኖረ እሷ ብቻ ልጠጣ አላለችም። ወንዙን ግን በጋራ እንጠቀም፣ በጋራ እናልማ ማለቷ ምንም ጥፋት ሊያስብላት አይገባም ነው ያለው አምባሳደሩ። ወደ ቀጣዩ መረጃ ስናልፍ በርካታ የውጭ ሀገር አምባሳደሮች በተገኙበት ምሁራን በተገኙበት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ስለ ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት በተለይ ስለ ኤርትራ ነጥብ በነጥብ ተናግረዋል። ሚኒስቴሩ ከኤርትራ ጋር ስላለው ግንኙነት ሲናገሩም ኢትዮጵያ በሉዓላዊነቷና በግዛት አንድነቷ ላይ ከባድ ጠባጫሪነትና ጥሰቶች ቢደረጉባትም አገሪቱ ለሰላም ካላት ቁርጠኝነት የተነሳ ከአጸፋ ራሷን በከፍተኛ ደረጃ መገደቧን ገልጸዋል። ይህ አይነቱ ሁኔታ ግን ቋሚ ዘላቂና ቀጣይ ሊሆን አይችልም ሲሉ ነው አጽንኦት ሰጥተው የተናገሩት። ሚኒስቴሩ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ኤርትራ በክልሉ ውስጥ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ከማወክ እንድትቆጠብና ክልላዊ ሰላምና ዑደት እንዲሁም ለክልሉ ወይም ለቀጠናው ሰላም እንድትሰጥም ጠይቀዋል።
ዓለም አቀፍ አጋሮች የኤርትራ መንግስት ለኢትዮጵያና ለክልሉ ያለውን የተሳሳተ ፖሊሲ አላግባብ እንዳይጠቀምና ወደ ብሩህና የትብብር የወደፊት ተስፋን የሚያጭር ተጨባጭ እርምጃዎችን እንዲወስድ እንዲያበረታታም ነው ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ያሳሰቡትም። ዶክተር ጌዲዮን ኢትዮጵያ ከ130 ሚሊዮን በላይ ለደረሰው ህዝቧ የኑሮ መሰረት ሊጥል የሚችል ዘላቂነት ያለው የኢኮኖሚ እድገቷን የሚያረጋግጠው ዘላቂና ደህንነቱ የተጠበቀ የባህር መዳረሻ ሲኖራት ነው ሲሉ አንኳሩን ነጥብ አስቀምጠዋል።